Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Call of Cthulhu. Antes de comenzar, recuerden que si no están suscritos pueden hacerlo para no perderse ningún nuevo video. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Acá estamos, gente. Where is the bookseller? La librería sin nombre es como se llama el lugar, ¿no? Recuerden que tenemos que buscar al librero porque es el que le vendió o le mandó la daga al Sanders, que era el otro tipo que tenía el museo en su casa, ¿no? Así que a ver. Another volume of the Reverend's wife's diary. Diario de la esposa del pastor, ¿no? Lo voy a leer. Si ustedes quieren, bueno, pueden pausar y leerlo, ¿no? En cualquier caso que les interese y tal. Yo lo intento leer las cosas más importantes y tal. La historia del pueblo o de la isla, no sé. Gente, como dije en el último capítulo, no me acuerdo nada de esta parte, honestamente, ¿no? Breviario de medicina. Eso me subirá a la medicina, exactamente. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Ojito. Mandar anatomía y disección. Está ahí lleno de libro acá. Estoy subiendo de nivel todo. ¿Leería el libro? ¿Esto qué? O sea, ¿leer el libro no me afectará al final o algo? Yo lo leo, ¿no? What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. En esta recopilación se catalogan y clasifican criaturas de las que nunca había oído hablar. Dioses de las estrellas, seres capaces de viajar entre dimensiones. Se presenta como la obra de referencia entre el bestiario del mito sin ofrecer detalles sobre la mitología a la que se refiere. Sus páginas están cubiertas de ilustraciones fantasmagóricas. Sí, esto afectará tu destino. Bueno, mejor, para mí, digamos, yo si estuviera en esa situación también lo leería, ¿no? Cuanta más información, mejor, me parece. A ver, vamos por acá. Historia de Darkwater, volumen 4. ¿Salté algo? No. Ay, los efectos de sonido de los pasos de la lámpara moviéndose me encantan. Es como ASMR. Reconstrucción, gente. Let's start over. Where did they break in from? Uf, tengo todo. Espectacular. Blood. Seems like amateur work. ¿Hay algo? Someone tall left this footprint. A man, probably. ¿Cómo sabe que es un hombre? This burglar seems to be rather clumsy. Podría haber sido yo robando tranquilamente, ¿eh? ¿Hay algo más por acá? No tiene pinta. Acá no puedo pasar. Tiene que ser allá, ¿no? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? ¿Qué es eso? ¡Ay, cucarachas y ratas! ¡Qué rico! Me hago un estofado. What happened that made the burglar flee before finishing his work? What the... Charles Hawkins? Looks like the symbol rejected Hawkins. Where did I see it? ¿Qué es esto? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Ok, el tipo, el esposo de Sarah, quiso meter algo ahí adentro. No pudo porque el símbolo ese lo alejaba, ¿no? No lo dejaba tocarlo, imagino, ¿no? Lo repelía. Entonces Sarah ayudó a esconder algo ahí, creo. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Eso es lo que entiendo. A lo mejor nada que ver, ¿no? Pero bueno, lo que entendí.
Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Aquí parece haber una página oculta. Se puede leer. Si alguien encuentra estas memorias, no cabe duda de que tendré problemas. Mi única esperanza es que mi cuerpo y mis huesos sigan en este plano de la realidad y podrán ser recuperados y quemados. La urna funeraria habrá de ser entregada a mi señora madre, si conserva aún la lucidez. El siguiente mensaje es de crucial importancia. Si alguien lee estas líneas y demuestra una agudeza comparable a la mía, podrá aspirar a hacerse con mis más preciadas posesiones. Se encuentra en mi caja fuerte, con la combinación repartida entre 3 cilindros escondidos donde se encuentra la vida y los estudios en el mundo griego. Cada cilindro está numerado, a pesar de que, tal como afirma el famoso autor, el orden es el placer de la razón y el caos el deleite de la imaginación. En efecto, a despecho de mi predilección por el caos ordenado, debo reconocer que la razón prevalece al final. Si, por ventura, una persona, un genio más bien, llegara a elevarse a la altura de mi intelecto, bueno, el tipo para nada humilde, ¿no? Y encontrase la combinación de la caja, debo pedirle que confiese su contenido a mi administrador colega, el profesor Armitage, o Armitage, no sé, de la Universidad de Miskatonic. El contenido no es solo un vasto compendio de conocimientos, sino un arma demasiado peligrosa como para arriesgarse a que caiga en malas manos. Confío en que dicha persona sea capaz de apreciar en su justa medida el peligro que representa y sepa actuar en consecuencia. En cualquiera de los casos, yo no estaré allí para guiar sus pasos ni para sufrir las consecuencias de sus actos. Imagino que hay tipo un puzzle con esa carta. What a strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. Un amuleto extraño. El colgante tiene la forma de un perro grande. No sé qué representa. Puede que descubra algo más registrando la biblioteca. Uf, eso me subió ocultismo. Manual de anatomía, no sé qué. Is everyone on this island taking sleeping pills? Sí, encuentro somnífero en cualquier lugar que voy. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Esta llave con el símbolo arcano es la única protección para tu psique. Tiene forma de medallón cilíndrico y cuelga con una gruesa cadena. Hace siglos se grabaron en su centro la estrella y la rama cuyo propósito es mantener a raya las fuerzas de los primigenios. Todo apunta a que fue Charles Hawkins quien se lo arrebató a su último propietario, un anticuario egipcio. En los recortes de prensa donde se menciona el caso, la fecha del robo coincide con el último viaje de Hawkins a El Cairo. Aún está por ver si conoce la auténtica naturaleza de la reliquia. Procura averiguarlo. Que acá hay números que tengo que resolver. No se escuchan como voces acá. Uf, ¿qué es esto? Arkham Editions. Never heard of him. Un libro sobre filosofía esotérica, pieza clave en el movimiento teosófico de Madame Blavatsky. El volumen forma parte de la antología de Arkham, una lujosa colección de obras y tratados sobre ese creo que esto tiene que ver con el puzzle, me acuerdo. Algo tiene que ver. Volumes are there in this collection? Mucho Another volume by Arkham Editions. ¿Pero qué tengo que hacer con eso? Hay volumen... ¿Será un número? Arkham Editions. Never heard of him. Volumen 3. How many volumes are there in this collection? Volumen 1, 2, 1, 3. Another volume by Arkham 1, 2, Editions. 3. Arkham Editions. 6. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? 8. Another volume by Arkham Editions. 4, o sea, 1, 2, 3, 4. Arkham Editions. 6, 8. Never heard of. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Es que hay el número que falta. 1, 2, 3, 4 hay. 4. El 5 no está, ¿verdad? Another volume by Arkham 1, 2, 3, 4. Creo que salta al 6, si no me equivoco. How many volumes are there in this collection? 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9. ¿Viste cuál es? Claro, faltaría el 5. El volumen 5 falta. ¿Será que una de las números es el 5? No puede ser.
A menos que esté escondido en algún otro lado, pero no sé. Me parece que a mí debe ser un código, debe ser el 5 que hay acá. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Pero ¿y cómo escucho esas cosas? También encontré en la mansión de la mina, encontré otro cilindro. ¿Cómo se escuchan? Vamos a gastar puntos. Elocuencia, percepción y fuerza. A fuerza no puedo subir más. Ah, no, ya gasté, eran 2 puntos solamente, nice. Voy a esperar acá. Things are not looking good. Ah, mirá, acá lo puedo escuchar. ¿Cómo se escucha? Escuchar. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that Ya you sent entendí. me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Creo que acá nos está contando el orden. O sea que el 5, en el caso que sea el 5, sería el tercer número. Porque es el cilindro 3, ¿no? El segundo habla de una tal reina blanca. Y el primero que dice... Gotas rojas. Como piedras preciosas, consagradas en oro divino. ¿Qué será eso? The Queen has little protection. Pero no me deja agarrarla. Ah, ¿tendrá algún número acá? Tipo... La reina no cuenta. The Queen has little protection. ¿El número de piezas será? ¿El número de piezas blanco o del número de piezas negras? Sería 4 blancas hay en juego. ¿Será un 4? ¿El segundo número? Mira, acá hay una copa. The chalice of knowledge. Una copa de aspecto muy antiguo. Parece hecha de oro y está decorada con auténticas piedras preciosas. Tiene que ser esta la cuarta. Pero acá no hay números. Pero a ver. Son las rojas, las rojas. The chalice of knowledge. 1, 2, 3, 4, 5. Espera que me confundí. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 piedras rojas. O sea que sería un 5. Puede ser 5, 4, 5, ¿no? Pero el segundo número no estoy seguro. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my... Claro, los que aún sigan en pie. Ahora no sé si cuenta la reina o no, pero podría ser un 4 o un 3. Bueno, vamos a probar así, 5, 4, 3... Oh, perdón, 5, 4, 5 o 5, 3, 5. Tiene que ser alguno de esos. No, espera, ¿cómo cambio de acá? 5... 4, 5. No. Puede ser un 3. 5, 3, 5, ¿no es? 5, 3, 5. 5, 3. 5, 3, 5. Este no será un 9, ¿no? Ahí está. Era un 9 por el libro 9 y eran 3 los que estaban las piezas. El libro 9 es el que menciona en el audio, ¿no? Por eso. Pensé que era que faltaba el 5, pero no. ¿Qué es ese libro? El Necronomicon, ojito.
¡A la verga! ¿Qué? No me digas que nos vamos a otra dimensión. Ah, gente, acá estaba leyendo y ya entendí lo que había pasado. Sarah con el librero escondieron el libro y el Charles Hawkins lo quiso robar y no pudo. Eso fue lo que pasó, ¿no? Yo pensé que el Charles lo había escondido junto con Sarah, ¿no? Nada que ver. Charles lo quiso robar y no pudo. A ver qué nos espera. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Sobre el paciente. Examinar al paciente. ¿Le han administrado algo? Very well. I'll examine him. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Ugh. Slightly sticky. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Tiene algo en el vientre. El estado de sus extremidades es preocupante. Sufre de una grave deshidratación. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Ojito. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. Ay. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Su cuerpo está I almost don't mutando. believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him?
Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. Este tipo me cae muy I've done to mal. him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Síntomas son preocupantes, nunca he visto nada parecido, lo está convirtiendo en un I've monstruo. seen suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. ¿Pero qué estamos viendo nosotros? ¿Una especie de recuerdo? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Los historiales escondidos. Nadie ha hablado de crímenes por ahora. No se involucren en esto. Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep mum. Ok, ¿qué tendremos que hacer? Supongo que habrá que buscar los expedientes, ¿eso o no? Uf, este hospital va a ser un laberinto. A ver qué hay por acá. He broke his back in an accident down by the docks. Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? ¿Qué pasó allí? ¿Los contrabandistas? You must rest. No. You are still under sedatives. You're right, Doctor. I'll rest. No me interesa. Quiero ir a buscar mis cosos. Los archivos What is the ocultos. boiler room key doing here? The key to the boiler room. Not where I expected to find it. The key to the boiler Pero no la room. agarra. Not where I Agarrala. expected to find it. Seguro se va a usar. Bueno, a ver. Dr. Colden. ¿Qué haces acá? Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? Usa delineador. Recetaré algo. Ya hemos hablado de eso. No sabe mentir. I thought we trusted each other. Really, Marie? Can you swear to me that you're not intending something reckless? It's because I respect you that I won't lie to you. Is there something I should know? You better tell me about your symptoms. I have nightmares. They keep me awake every night. Tengo que darle It seems stupid, I know, but para dormir. terrible. Actually, you're not the only one. No.
No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. Parece alguna dolencia, solo está cansado. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Epidemia de pesadillas. Think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh, there's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Pero no es peor tomar esa cosa. Imagina que tiene una pesadilla y está medicada y no puede despertarse. Es peor, ¿o no? This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. ¿Qué sucede? What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I'll see to it right away. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. Oh. What state is he in now? You should go see for yourself, Doctor. Esto es arriba de donde estuve yo, donde estuvo el otro personaje, ¿no? Encerrado. In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Dr. Fuller always keeps his key with him. Pero si ya sabemos dónde están las llaves del cuarto de calderas, la vimos allá. Y no la quisiste agarrar. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Ok, tranquila. Please, the fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. Bueno, la dejo tranquila, por Dios. The operating room is never accessible after an operation. Let's hope I can go through the administration office. Ok. It's temperamental, if I understand correctly. What a pest. It's so unfair. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. ¿Por qué hablar con ella? Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Coraje, Elizabeth. Qué lindo nombre, Elizabeth. Bueno, no sé si hay algo que pase acá. Tendré que... mira, acá se baja. The answers must be hidden in Fuller's office. Tendré que activar el agua, ¿no? ¿Acá dónde empecé? Bueno, esperen, que acá había cositas que no vi. Un libro. ¿Qué es esto? Ok, voy a dejar todas las puertas medio abiertas, ¿no? Por las dudas. Wait a minute. Where do you think you're going? Uf, qué pesada. Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. ¿Está el tipo adentro? No, no está. Voy a tener que distraerlo de alguna I forma. have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Ok, tendré que activar el agua para que esta se vaya de ahí.
The door to the boiler room is locked. Where did I see that key? Ah, yes. The office in Block B. Exactamente, pero ¿cómo? A ver. No me acuerdo dónde estaba, ¿no? Acá estaba. En algún lado, ahora no me acuerdo dónde exactamente. Aquí. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Ah, pensé que había que restablecer el agua, ¿no? El agua hay que cortarla para que la mina llame a la otra y tal, ¿no? ¿Y dónde estaba el cuarto de calderas? Este, ¿no? Nice. Uf. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Dios mío, te falta sopa, amiga. Bueno, Let's hope I can go through the administration office. The operating room is never accessible after an operation. Se fue. Llave inglesa, acá está, mirá, justo. Se fue la mina que estaba haciendo ahí el inventario. Nice. Ahora supongo... But I need the diversion. Pobre Elizabeth, ahora se va a llevar el sermón de su vida. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. ¿Será que viene la otra a hablar con ella? ¿Tendré que esperar o qué? A ver. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. ¿Quién habrá sido, no? I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Bueno, somos un poco hijas de puta, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. It's temperamental, if I understand correctly. ¿Tendré que seguir ese caño por algún motivo? Ah, ese caño me lleva a la sala de calderas, me parece. Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. Ok, entremos antes de que se dé cuenta. Last. The missing files must be hidden here. ¿Acá donde no veo nada? Acá. The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Un estudio Francis sobre el Sanders. síndrome de Stendhal, una afección psicológica especialmente poco frecuente que provoca problemas mentales por exposición a las obras de arte. ¿Qué? ¿En serio eso existe? Pero no me deja explorar los cajones. ¿Tendrá algo acá? No. I should go another way. Pero gente, acá no hay nada. Mira, barco. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Uf, Dios santo. ¿En serio? I was right. Lo hizo sin querer. Entrevista a Sarah Hawkins. Este cilindro estaba escondido en el despacho de Fuller. En él registró sus impresiones sobre una de las muchas sesiones de psicoanálisis con la que sometió... No, a las que sometió a Sarah Hawkins. Ojito. Lo tenemos. Bueno, pero ¿qué más? Supongo que no es eso solo. ¿Pero por qué no le abre los cajones? Sería lo primero que yo haría. Mira acá. Conclusions?
Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It's fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. A plena vista, ¿qué querrá decir eso? Tengo que buscar algo acá. Of course. Sarah Hawkins is the connection. Un zapato perteneciente... no, un zapato parcialmente quemado. Parece ser que perteneció a Sarah Hawkins. Vámonos. ¿Te imaginas que me despierto y sale otra mina ahí? No, al sótano no. ¿Por qué al sótano? I should go another way. Bueno, vamos por acá. Gente, no quiero ir al sótano, con lo que me costó salir la última vez. Y ahora buena pregunta, ¿dónde era que estaba? En farmacia. Acá, 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 acá. Bajar el ala de psiquiatría. Uf. Lo que se viene, gente. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. ¿Cómo le va? It's time to show you what you were so eager to discover. ¡Qué maldito! If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Este es el bibliotecario, este es el librero, ¿no? El que estaba en el bar, creo. Thief. Oh, I swear I'll shoot. Ha sido Charles Hawkins. No ha hecho nada malo, lo lamenta. No, no lo voy a ir con violencia. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead. No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? No lo sé. Y a través de los ojos de otra persona. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we?
Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. Ah, eso estaba pasando ahora, no es que era un recuerdo. O pasó hace poco, digamos. Es lo que entiendo. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Nos vemos, amigo. Pero ¿por qué la mansión? La mansión es horrible. Hay un culto trabajando abajo. O sea, reúnanse en otro lado, por Dios. Esta gente no piensa. Nos estamos metiendo en el hospital, gente. Yo no volvería a ese lugar. Va a ser bastante complicado salir de ahí, pero bueno. Decisión suya, ¿no? I pray that Colden is really here. And alive. Esperemos que sí. Bueno, gente, ya que pasamos al siguiente capítulo, vamos a dejarlo por acá. Así continuamos en el próximo video directamente acá, intentando salvar a la doctora. Como siempre digo, si les gustó el video, no olviden dejar su like, su comentario y suscribirse al canal si no lo hicieron, para no perderse ningún nuevo video. Sin más que decir, me despido y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Mua! Adiós.